बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कल आपने मेरा वज़ीर आज़म हाउस में रिकॉर्ड किया जाने वाला व्लॉग ज़रूर देखा होगा और वज़ीर आज़म हाउस के कुछ अच्छे अच्छे मनाजर भी आप लोगों ने देखे होंगे। और अगर किसी ने अभी तक नहीं दिया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा। उस व्लॉग का जिक्र करने का मकसद असल में यह है कि वज़ीर आज़म से होने वाली इस मुलाकात में कुछ एक दो और भी बातें हुई थी जो मैं उस व्लॉग में कवर नहीं कर सका, जिनका आज जिक्र किया जाना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जिस पर मैं ज़्यादा नॉर्मली बात नहीं करता और ना ही मुझे पसंद है कि इस टॉपिक पर बात की जाए, लेकिन आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि मैं ये बात आपसे ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि वो आर्टिकल बहुत से लोगों की जानिब से मुझे व्हाट्सएप किया जा रहा कि इस बारे में हकीकत क्या है, क्या वाकई इमरान खान और फ़ौज के दरमियान इस तरह के मामलात चल रहे हैं और क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स के नाम पर कोई जहादियों को तैयार कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने वो आर्टिकल पूरा पढ़ लिया और उसको छापने वाला इदारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जिसकी पूरी दुनिया में रिप्यूट हो और उसको बहुत से लोग पढ़ते हों, तो मैंने सोचा कि ये मैं कुछ हकायक आपके सामने ज़रूर रखूँगा। कल जब वज़ीर आज़म इमरान खान से हम बातचीत कर रहे थे तो उस दौरान एक मसला डिस्कस हुआ फेक न्यूज़ का, कि उस फेक न्यूज़ को किस तरह से काउंटर किया जाए। वज़ीर आज़म ने बताया कि उनकी ज़ाती और सियासी ज़िंदगी को लेकर बहुत सी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, लेकिन इस मामले में कोई मौसर अभी तक मैकेनिज्म उसे काउंटर करने के हवाले से नहीं बन सका, लेकिन इस पर काम जारी है। आमतौर पर ऐसा तासुर दिया जाता है कि ये फेक न्यूज़ पाकिस्तानी मीडिया का कोई मखसूस हिस्सा जो है वो फैलाता है या कोई सोशल मीडिया के लोग, लेकिन बरतानवी मीडिया या यूरोप का मीडिया बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है इस सिलसिले में, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के एक ऐसे आर्टिकल का पोस्टमार्टम करेंगे जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान और पाक फौज से मुताल्लिक कुछ बेहुदा इल्ज़ामात शाया किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमसे बातचीत करते हुए एक बात बताई कि आप बहुत कम टाइम के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता क्योंकि क्रेडिबिलिटी डज मैटर। क्रेडिबिलिटी होगी तो लोग आपको सुनेंगे, आपका अखबार पढ़ेंगे या आपकी वीडियो देखेंगे, लेकिन अगर आप सच्चाई पर बात नहीं करेंगे तो कोई लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। और ये बात हकीकत है। जिन अखबारों को लाखों की तादाद में लोग पढ़ते हैं या जिनके मिलियंस की तादाद में फॉलोअर्स हैं उनके एक एक अकाउंट पर, ऐसे अखबार से इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट नहीं की जाती थी। पाकिस्तानी सहाफ़ी फरहान बुखारी और इंडियन खातून सहाफ़ी स्टीफन फिनले की जानिब से एक आर्टिकल शाया किया गया फाइनेंशियल टाइम में। उस आर्टिकल में लिखा गया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री ने वज़ीर आज़म इमरान खान को साइडलाइन कर दिया है और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई कि इस वक्त मुल्क में तमाम मामलात फौज ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। आर्टिकल में लिखा गया है कि 22 मार्च को वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में लॉकडाउन ना करने का ऐलान किया, लेकिन फौज ने इस ऐलान को तस्लीम नहीं किया और फौजी तर्जुमान ने अपने तौर पर पूरे मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। ना सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि मुल्क भर में फौज को डिप्लॉय कर दिया गया। अखबार की जानिब से मजीद लिखा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स के नाम पर जिहादी बना रहे हैं और लिखा गया अखबार की लाइन में कि वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स बनाई टू जिहाद अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये नहीं लिखा है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस या टू कंट्रोल कोरोना वायरस। ये बहुत बड़ी मुनाफकत है। एक भारतीय सहाफ़ी के ताउन से अखबार में कॉलम या आर्टिकल शाया होता है और उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात को जिहाद के साथ लिंक करके क्या तासुर देने की कोशिश की जा रही है। मैं हैरान हूं उस पाकिस्तानी सहाफ़ी पर जिन्होंने इस सारे मामले पर खामोशी इख्तियार किए रखी और फाइनेंशियल टाइम्स को ये आर्टिकल शाया होने दिया, जबकि उनकी को ऑथर भारत से हैं। भारत अपना नैरेटिव सेट करने की जरूर कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहने वाले सहाफ़ियों को इस बारे में देखना होगा कि वो किस किस्म के अल्फाज उनकी स्टोरी के नाम पर शाया किए जा रहे हैं। क्या कोई सहाफ़ी, कोई तज्जियाकार या कोई मीडिया चैनल, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंटरनेशनली हो, वो ये कह सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान टाइगर फोर्स के नाम पर जिहादी पैदा कर रहे हैं या जिहाद करने के लिए टाइगर फोर्स तैयार की गई? ये एक वर्ड है, बुरा नहीं है, लेकिन इसको मगरबी मीडिया में या भारत जो है वो किस तरह से यूज करता है उसका आप सबको बहुत अच्छे से अंदाजा है। इस अखबार ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कशीदा सूरत हाल से तशबीह देने के लिए पहले कोरोना वायरस का सहारा लिया, फिर 70 साला मसला कश्मीर को बीच में घसीटते हुए दरमियान में ग्रे लिस्ट को भी डाल दिया।
اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے معاملے پر اور گرے لسٹ کے معاملے پر عالمی کمیونٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے، اس لیے فوج ان سے ناراض ہے، بالخصوص امریکہ کے ساتھ تعلقات کشمیر کے معاملے پر اس طرح سے نہیں رہے، اس لیے وزیر اعظم اور ملٹری قیادت میں دوری آئی ہے۔ اخبار کو شاید یہ یاد نہیں کہ جب وزیر اعظم عمران خان واشنگٹن میں امریکی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ٹھیک اسی وقت پاکستان کی فوجی قیادت بھی امریکہ میں ہی موجود تھی۔ جنرل باجوہ پینٹاگون میں امریکی ملٹری لیڈرشپ سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان سول قیادت سے معاملات درست کرنے میں مصروف تھے، اور امریکی صدر سے ہونے والی ملاقات جس میں مسئلہ کشمیر پہلی بار باضابطہ طور پر ڈسکس ہوا، اس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ خود موجود تھے، اور اسی ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ثالثی کرانے کی پیشکش کی تھی۔ اس بات کی تاریخ مجھے اس لیے بھی اچھے سے یاد ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ واشنگٹن کو کور کرنے کے لیے میں خود ان دنوں واشنگٹن میں ہی تھا اور ARY نیوز کے لیے لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کو لائیو کور کر رہا تھا، اور اس دوران اس وقت کے DG ISPR میجر جنرل آصف غفور کی جانب سے ہمیں ایک بریفنگ بھی دی گئی تھی جو ان کیمرہ تھی، اس کی تفصیلات ٹی وی پر بتانے کے لیے یا اس وقت سوشل میڈیا پر بتانے کے لیے نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کی بتائی گئی باتوں کی روشنی میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سول اور ملٹری قیادت کشمیر کے معاملے پر امریکہ کو اعتماد میں لینے کے لیے سیم پیج پر تھی اور تمام فیصلے متفقہ طور پر کیے جا رہے تھے۔ اخبار نے صرف یہیں تک بس نہیں کی بلکہ عمران خان کی حکومت بنانے میں فوج کی حمایت کا الزام لگاتے ہوئے لکھا کہ جس فوج نے عمران خان کی حکومت بنائی اسی سے تعلقات کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے جو کوئی بھی اخبار اوپنلی اس طرح نہیں لگا سکتا۔ اگر اس طرح کا الزام کسی پاکستانی اخبار نے لگایا ہوتا تو شاید اب تک اس کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہو چکی ہوتی۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسے اخبار کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کا آغاز کرے اور برطانیہ میں ایک مقدمہ درج کرے کہ اس اخبار نے جو پاکستانی حکومت اور فوج کو ملائن کرنے کے لیے جھوٹے الزامات لگائے ہیں یا تو ان کے اوپر معافی مانگے یا پھر کوئی بھاری جرمانہ یا ہرجانہ ان کو ادا کرنا پڑے۔ اس معاملے میں اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کی کسی معتبر شخصیت سے رابطہ کیا جاتا یا پاک فوج کے نمائندے سے رابطہ کر کے ان کا موقف لیا جاتا، لیکن اخبار نے ان دونوں افریقین کی بجائے موقف لیا ہے اپوزیشن رہنما کا، اور وہ بھی نفیسہ شاہ کا، جو کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے پر کسی ایک کو تو واضح طور پر سامنے آنا ہوگا۔ ایسے الزامات پاکستان کی اپوزیشن تو شروع دن سے ہی لگا رہی ہے، لیکن ان کو حقیقت میں ثابت کرنے کے لیے کسی ایویڈنس کا، کسی پروف کا ہونا ضروری ہے۔ کسی اپوزیشن رہنما کی ایک سٹیٹمنٹ کو آپ جواز بنا کر اتنا بڑا آرٹیکل یا حکومت کے خلاف یا فوج کے خلاف چارج شیٹ نہیں کر سکتے۔ فائنینشل ٹائمز کی یہ سٹوری سراسر جھوٹ اور زمینی حقائق کے بالکل منافی ہے۔ میرے ذہن میں 2-3 سوالات آ رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اور فائنینشل ٹائمز کی جو ایڈیٹر ٹیم ہے ان کو بھی ای میل کروں گا تاکہ وہ اپنے ان دونوں صحافیوں کے سامنے رکھ کر پوچھ سکیں کہ زمینی حقائق سے بالکل منافی سٹوری کیوں چھاپی گئی۔ نمبر 1، اگر کرونا وائرس کے معاملے پر پاکستان کی سول اور عسکری قیادت میں اتنا زیادہ تناؤ ہے تو پچھلے 1 مہینے سے لے کے گزشتہ روز تک 12 سے زائد اہم ترین اجلاس کیوں ہوئے؟ جب ہم وزیراعظم ہاؤس میں تھے ٹھیک اس وقت بھی کرونا وائرس کے معاملے پر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا جس میں سول اور عسکری حکام موجود تھے۔ جب ہم اس ہاؤس سے نکل رہے تھے انہی لمحات میں DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار بھی وہاں پر پہنچے اور ہماری تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوئی، وہ بھی جلدی میں تھے اور اسی میٹنگ میں جا رہے تھے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ وہ NCC کے اجلاس میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور پاک فوج حکومت کی ہدایات کے مطابق کرونا وائرس سے متعلق جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ تو اگر سول اور عسکری قیادت میں تناؤ اتنا زیادہ ہے تو پھر عسکری حکام پرائم منسٹر ہاؤس میں آ کر ایسی ہی میٹنگز کیوں اٹینڈ کر رہے ہیں؟ تو یہ اپنے ایڈیٹر سے فائنینشل ٹائمز کی جو مینجمنٹ ہے وہ ضرور پوچھیں۔ نمبر 2، پاکستان کے زمینی حقائق بتانے کے لیے انڈیا میں بیٹھی ہوئی کو آتھر کو ہی کیوں چنا گیا؟ کیا وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے زمینی حقائق پر درست تجزیہ کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 3، انڈین نیریٹو کے طور پر جہاد کا لفظ اس سٹوری میں کیوں شامل کیا گیا جبکہ پوری دنیا کرونا وائرس کے اگینسٹ فائٹ کر رہی ہے یا فائٹ کا لفظ یوز کر رہی ہے اپنی کسی بھی حکمت عملی کے تحت، فائٹ اگینسٹ کرونا وائرس، لیکن اس سٹوری میں جہاد اگینسٹ کرونا وائرس کا لفظ کس کے کہنے پر اور کس نیریٹو کے طور پر شامل کیا گیا؟ کیا یہ نیریٹو پاکستانی جرنلسٹ نے دیا یا یہ نیریٹو انڈین کو آتھر کی جانب سے آیا؟
नंबर 4, इस पूरी स्टोरी में जिन 2 फ्रीकैन का मुसलसल जिक्र किया जा रहा है उनमें से किसी एक का भी मौकफ क्यों शाया नहीं किया गया। दोनों फ्रीकैन की बजाय अपोजिशन जमात से ताल्लुक रखने वाली एक खातून का मौकफ ही क्यों शाया किया गया जो हुकूमत के पीछे हमेशा से फौज के होने का तासुर देते रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ पिछले 1 माह से मुसलसल ऐसी मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं जिनमें कोरोना वायरस से निपटने की हिकमत अमली तरतीब दी जा रही हो। इनमें सबसे बड़ा फोरम नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी और कौमी सलामती कमेटी के इजलास भी शामिल हैं, जिनमें न सिर्फ मरकज, पाक फौज बल्कि सूबों को भी ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। इसलिए ये तमाम हकायक जो इस स्टोरी में शाया किए गए हैं और सुबह से लेकर अब तक मुसलसल जगह पे शेयरिंग हो रही है, ये तमाम हकायक बेबुनियाद और गलत हैं। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो इस अखबार का आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं चाहता था कि अपने देखने वालों के साथ शेयर करूं, क्योंकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। आखिर में बात करते हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, जिनके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया गया है। आज उन्होंने अपने ट्वीट में भी बताया है, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, yaranewatan.gov.pk एक वेबसाइट लॉन्च की गई है उन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए जो हेल्थ प्रोफेशनल्स भी हैं और शोबा तिब में अपनी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ख़ासतौर पर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे ममालिक में। वो अगर वहीं पर बैठकर पाकिस्तान की मदद करना चाहें, उन्होंने कोई रिसर्च तैयार की है या कोई ऐसा मशवरा जो वो देना चाहते हैं इस कोरोना वायरस की सूरत हाल में जो पाकिस्तानियों की जान बचा सकता है या रिसर्च के शोबे में बेहतरीन ताउन कर सकता है, वो ज़रूर उस पोर्टल पर रजिस्टर हो जाइए ताकि वजारत ओवरसीज़ और वजारत हेल्थ एंड रेगुलेशन आपसे रब्ता कर पाए और वहीं पर बैठकर आप अपने पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकते हैं। तो yaranewatan.gov.pk एक बार जरूर विजिट करें, खासतौर पर वो लोग जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।